तो छात्र छात्री मानू स्टडी गुरु ओडिशा चैनल को सादर स्वागत। आज सुरभि 2025 मसीहार वितर्क विभाग बा जहाँ आम डिबेट कहूचे ओडिया भाषा रे आम दबाक पड़ो। वरिष्ठ सीनियर ग्रुप अष्टम रु दशम श्रेणी पर्यंत एवं एकादश रु द्वादश श्रेणी पर्यंत जहाँ आम वरिष्ठ उच्च माध्यमिक ग्रुप कहूचे यही भितर एक प्रतियोगिता अच्छी सुरभि 2025 मसीहार आसी सारी जार विषय हूँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता बा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बा एआई शिक्षण शिक्षादान रे शिक्षक भूमिका नहीं पारिबो कि। पुणी थे कही रखुची विषयटी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बा एआई शिक्षण शिक्षादान रे शिक्षक भूमिका नहीं पारिबो कि। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल निवासी महाप्रभु जगन्नाथंक पद्मचरण कमल रे विनम्र प्रणति। सम्माननीय सभापति महोदय, उपस्थित मंचासीन शिक्षक वृंद, गुरुजन मंडली तथा विचारक गुरुगण, उपस्थित थिबा ज्येष्ठ कनिष्ठ सभी को मोर नतमस्तक भरा प्रणाम तथा आंतरिक शुभेच्छा ज्ञापन करुअछि। सुरभि 2025 कार्यक्रम वितर्क प्रतियोगिता रे भाग नहीं थिबारु मु अत्यंत उत्साहित। आज वितर्क विभाग रे प्रतियोगितामूलक तर्कर पर्व को स्वागत करुछि। मु निजर नाम एवं विद्यालय नाम कहबा उचित हेबो। आज गुरुत्वपूर्ण प्रसंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता बा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रा शिक्षण शिक्षादान रे शिक्षकर भूमिका नहीं पारिबो कि। आज 21तम शताब्दी होउची विज्ञान प्रजुक्ति विद्या तथा तथ्य आधारित समस्या समाधान सम्मिश्रण। दैनंदिन जीवन रे प्रत्येक क्षेत्र रे विज्ञान दान अतुलनीय अटे, किंतु विज्ञान एक विशेष उपहार आम पाई हेउची कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जहाँ क्षणक मध्यरे असंभव को संभावनार दिगरे बाट कढ़ाई निए। एआई मानवीय बुद्धिर अनुकरण करने को स्वयंचालित भाव में तथ्य शिखा विश्लेषण करने को एवं निष्कर्ष बाहर करने को सक्षम होता है। वर्तमान एआई रो व्यवहार अद्भुत गति रे बढ़ुअछि, जथा डाक्तरी, व्यवसाय, परिवहन, कृषि, बैंकिंग सहित शिक्षा क्षेत्र रे भी। किंतु आज बड़ प्रश्न जे शिक्षा क्षेत्र रे एआई शिक्षादान को त्वरान्वित करने पई शिक्षकर जगह कौन सतरे नहीं पारिबो कि। मोर एही विषय रे सपक्ष रे मत जे हाँ, एआई शिक्षकर भूमिका निभाई पारिबो एवं शिक्षा व्यवस्था एक वैप्लविक परिवर्तन आनी पारिबो। यार प्रभावशाली कारण गुड़िक होउची 7 दिन रे 24 घंटार उपलब्धता, व्यक्तिगत शिक्षण तथा स्वशिक्षण, निरपेक्षता, स्वयंचालित कार्य एवं जीवनव्यापी शिक्षण प्रक्रिया सृष्टि करवा। अतएव दक्षता एवं व्यक्तिगत शिक्षादान दृष्टि एआई भविष्य में जड़े शिक्षक हेबार योग्यता अर्जन करुअछि, कारण यह 7 दिन 24 घंटा निरंतर भाव कार्य करिथाए। प्रत्येक शिक्षार्थी मानकर व्यक्तिगत शिक्षण रे मध्य सुधार आनिबा को चेष्टा करिथाए। व्यक्तिगत शिक्षण जथा निजर रुचि अनुसार निजको गढ़ी तोलिबार भविष्य मार्ग को उन्नत रंग रे रंगाई थाए एआई। संपूर्ण निरपेक्षता जहाँकि समस्तंकर पई समान उत्तर तथा संभावना सृष्टि कराई थाए। असीमित ज्ञानर भंडार मध्य अटे। समग्र विश्वर ज्ञान एहार पाखरे थाए। यह जे कौन प्रश्नर उत्तर तत्क्षणात् और सठिक भाव में दे थाए, जहाँकि जड़े मानव शिक्षक पक्षरे अनेकांश संभव हो न थाए। प्रतिभा अन्वेषण रे यह निरपेक्षता मूल्यांकन मध्य करिथाए। मूल्यांकन क्षेत्र में मध्य परीक्षा खाता देखिबा, फलाफल प्रस्तुत करने परी कार्य सहजरे करने फल मानसिक चापर शिक्षक को मुक्ति दे थाए। एआई विपक्ष मोर मत
ଯାହାକି ଏଆଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାନବୀୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଏଆଇ ମଧ୍ୟ କେବେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଥା ଚରିତ୍ର ଗଠନରେ ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ ଅଟନ୍ତି, ସମାଜ ସଂସ୍କାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା, ସାମାଜିକ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରଚାର। ଶିକ୍ଷକ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ, ସାମାଜିକ, ଆବେଗିକ, ନୈତିକ, ବୌଦ୍ଧିକ, ଭାଷାଗତ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧକ ବିକାଶର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରି ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ସମୟରୁ ଆବଶ୍ୟକ ମୌଳିକ ଧାରଣା ଓ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ମାନି ନେଇଥାନ୍ତି। ଖେଳ, ମୁକ୍ତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ଗୀତ, ଗପ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରଭୃତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଆଗ୍ରହରେ ହିଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଠାରୁ ଶିଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଆଇ ତାହା କରିପାରେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ, ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ତଥା ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ କେବଳ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ସୀମିତ ନ ହୋଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଓ ପ୍ରେରଣାଦାତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରର ମନୋବଳ କିପରି ବଢ଼ିବ, କି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦରକାର, ସେସବୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକ ବୁଝିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏଆଇରେ ନାହିଁ। ଏଆଇରେ କେବଳ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ନିୟମ ଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟର ଭାବନା ନଥାଏ। ଶିକ୍ଷା କେବଳ ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ଏହା ଜୀବନର ନୀତି, ସଦାଚାର, ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଶିଖାଇବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ତାକୁ ସତ୍ପଥରେ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏଆଇ କୌଣସି ନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ ନାହିଁ। ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥିବା ସମୟରେ ଏଆଇ କେବଳ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଜାତି, ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷା, ପରମ୍ପରା ଓ ନୈତିକତାର ପାଠ ଦେଇ ସମାଜର ମୂଲ୍ୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଆଇ କେବଳ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଭାବନାର ଗଭୀରତାରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ନଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଏଆଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପ୍ରତିସ୍ଥାପକ ନୁହେଁ, ବରଂ ସହଭାଗୀ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କାମକୁ ଏଆଇ ସହଜ, ଶୀଘ୍ର ଓ ଆଧୁନିକ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର ପରିଭାଷାରେ ମାନବୀୟ ଚେତନା, ପ୍ରେରଣା, ନୈତିକ ସମ୍ବେଦନତା ସେଥିରେ ଏଆଇ କେବେ ବି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗତ କୋଭିଡ୍-19 ସମୟରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାର ଭରସା ଏଆଇ ଉପରେ ବଢ଼ିଲା। ଜୁମ୍, ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍, ଚାଟବୋର୍ଡ଼ ସବୁ ଏଆଇ ଆଧାରିତ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସଜୀବ କ୍ଲାସର ଆନନ୍ଦ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ପ୍ରେରଣା, ମିଳିତ ଅଧ୍ୟୟନର ଉତ୍ସାହ ଏହା ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଆଇ ବିଜ୍ଞାନର ଅସାଧାରଣ ଉପହାର। ଏହା ଶିକ୍ଷାକୁ ଦ୍ରୁତ, ସୁବିଧାଜନକ, ସମୟ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମାନବୀୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସ୍ନେହ, ନୈତିକତା, ମାନବିକତା, ପ୍ରେରଣା, ଅଭିଜ୍ଞତା ଏହାର ପ୍ରତିସ୍ଥାପକ ଏଆଇ କେବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ସହଭାଗୀ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଆଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତାଶୀଳ, ସୃଜନଶୀଳ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପ୍ରେରଣା, ମାନବୀୟତା ଓ ଭାବନାର ପ୍ରତିସ୍ଥାପନା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଆଇ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ନୂତନ ସହାୟକ, ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର ଆତ୍ମା। ଏଆଇ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ ଏକ ପ୍ରେରଣା। ତେଣୁ ଏଆଇର ସହାୟତା ନେଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ଥାନ କେବେ ବି ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ଦଖଲ କରିହେବ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ଆଜିର ବିତର୍କକୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।